محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa Bapak Ustaz Zaid SPDI serta jajarannya Bapak Said, Pak Budianto dan lainnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bakti Syariah Taqwa Bapak Ustaz Saiful Anwar MPD. Yang sama-sama kita hormati saudara dan para guru yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya guru kita Bapak Ustaz Mardani Sarjana Agama, Pak Ustaz Teguh SPDI, juga guru kita Bapak Ustaz Adin Sarjana Agama, guru kita Bapak Ustaz Rusdi Effendi Sarjana Agama, para bapak haji, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu, silakan masuk ke kanan. Puji syukur kita panjat Subhanahu wa taala di pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan di ruangan yang mulia ini, acara perdana dari ADKM, yakni perubahan akbar Masjid Jamiat Taqwa. Mudah-mudahan rangkaian acara kita pada malam hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya, yang selalu bersyukur dan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada malam hari ini, bersama-sama kita buka dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah segala niat kita, hajat kita, doa kita, keinginan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebentar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashabul fadilah dan kita hormati, kita muliakan ketua DKM Masjid yang terhormat guru kita Mukarram Pak Ustaz dan Ismail SAG, guru kita Ustaz Teguh Tadi, guru kita Ustaz Rusli Febi, Mbak Zainuddin, Pak Syahid, para hadis hikmah, para tokoh, para sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah Allah. Kita bisa berkumpul dalam rangka mengadakan doa, mengirimkan hadiah doa untuk orang tua kita, saudara yang sudah meninggal dunia, maka kita taruh Ramadan mudah-mudahan mereka yang malam hari ini kita awalkan, malam hari ini kita hadiahkan doa mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam nazar dalam kubur yang telah menjadi hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul berkata, ya Rasulullah natasodaqan maula. Kami bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wa nahujju anhu. Kami melakukan haji untuk mereka. Wa nad'u kami juga mendoakan mereka, ya Rasulullah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Apakah sedekah yang kami lakukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia? Apakah haji yang kami lakukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia? Apakah doa-doa yang kami panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia itu ya sendiri bakal sampai kepada mereka? Apa jawab Nabi? Na'am ya sendiri. Ya tentu saja doa sedekah haji yang dilakukan yang masih untuk mereka yang sudah meninggal dunia itu pasti akan sampai kepada mereka. Maka mudah-mudahan termasuk zikir bacaan Al-Quran kita pada kesempatan malam hari ini, di ruangan malam hari ini, mudah-mudahan Allah sampaikan untuk almarhum kita, baik yang malam hari ini termaktub dalam catatan buku ini atau yang tadi kita sebutkan secara jamak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya untuk mereka semua. Mari sama-sama kita awali dan kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Astaghfirullah. Jami'an
ثم يلوي معبد وصف ويلوي معبد سجاسر سبل ياسر كلان ثم يلوي ومن يبدي سبل كلان ثم يلوي حمزة بن ثم يلوي حبيب رجل بن اللهم اغفر لهم اللهم اجعلهم لعبادك المغفورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة مقدمة إلى غير ثم يا رب العالمين ثم ثم يلوي بوالد هدي موسم العبد وسيد المشروع بين هدي وبين سيد سبيل بن جمع سبيل سبيل بنت اسماعيل ثم يلوي محمد بن ليلى ثم يلوي بن سبيل بن سعد بن ثم يلوي الدين عند سيد يوسف محمد سبيل بن محمد يوسف ثم يلوي صيحة بنت جواب ثم يلوي مال بنت ثم يلوي بنت بنت ثم يلوي ثم يلوي مال بنت أبي سفر الله اجعلهم لعبادك المغفورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة المقدمة سبحان ربي ورسوله والنبي ثم إلى رحيم وعلى آله وحسن ثم يروي هذا من بنت ثم يروي بنت ثم يروي بنت ثم محمد بن إسحاق ثم يروي هذا من بنت ثم يروي ثم اللهم اجعلهم من عبادك المغفور والمرحوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من يشاء ولا يمدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات لله ما في السماوات وما في الأرض وما في أنفسكم يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحرمنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا شيئا كما حملته علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا لا
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا رجال الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وارفع عليك المقام وأوصل صلاة بعد من سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين والسورة من سورة القرآن الكريم إلى ذكور الذين وردت أسماء في هذه الورقة. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala makbul. Kita di malam hari ini kita hadirkan doa dan selalu diberikan nikmat, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Salim alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'ban syahran yatasha'abu fihi khairun katsir. Wa shalawatullah wa salamullah ala Toha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah. Salatan kamilatan musallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaij wa tunalu bihil radaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin min adadi kulli ma'anil lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karumin, sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, alim-alim ulama guru kita yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Kiai Mardani Ismail Mustaqim Ata'ala Allah bi hidayah. Juga yang sama-sama kita hormati ketua yayasan di Masjid Jami'at Taqwa guru kita Ustaz Saiful Anwar MPD Ata'ala Allah bi hidayah. Juga yang sama-sama kita hormati ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa guru kita Ustaz Sahid SPD, guru kita Ustaz Hadir SAG, guru kita Ustaz Muslim Effendi, para guru yang lainnya. Mohon maaf tidak menyebutkan, tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah kita kepada sekalian para asatidzah, guru-guru kita yang kita muliakan, Bapak Zainuddin, Bapak Imam Syahid, orang tua kita Bapak Haji Sukma Wibowo, Bapak Haji Sultan, dan yang lainnya, seluruh hadirin jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di malam hari ini telah melaksanakan salah satu amaliyah yang memang sedang
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga saat ini berada di paruh kedua bulan Sya'ban. Yang kemudian artinya beberapa hari ke depan kita bakal ketemu, berjumpa, bersua kembali dengan bulan Ramadan. Maka terus kita minta, kita mohon, kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan kita punya umur, kita disampaikan punya usia masuk
ketidakadilannya, ya, maka ternyata kemudian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang nggak sholatnya diterima oleh Allah adalah imro'atun, kata Nabi. Ini bu, ya. Imro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Perempuan, seorang istri yang dia di satu malam tidur, kemudian suaminya nggak rela sama dia. Nah, maka ketika seorang istri lakinya nggak rela, suaminya nggak senang, suaminya masih marah, sebanyak apapun ibadah untuk perempuan, di hadis ini disebutkan nggak diangkat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga dan yang terakhir, yang juga sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-akhwani mutasorimani, dua saudara yang masih berselisih, yang masih berseteru, yang masih ngambek-ngambekan, yang masih melengos kalau ketemu, belum bermaafan, maka sholatnya, ibadahnya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudian nanti kita getol ibadah di bulan Ramadan, kita rajin sholat tarawih, kita puasa, kita baca Quran, kita i'tikaf, kita qiyamul lail, ibadah banyak kita kerjain, tapi masih belum memaafkan di antara kita. Naudzubillah. Enggak percuma tapi sayang-sayang. Maka dari itu nanti kita maafkan. Kita saling memaafkan di antara kita agar kemudian nanti ibadah-ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa plong masuk bulan Ramadan, kita bisa maksimal dan bisa semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga doa-doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kubur kita semuanya mendapatkan kiriman doa, kiriman pahala, kiriman rahmat, kiriman maghfirah. Kubur mereka semua dijadikan oleh Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua bisa kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya hingga kita nanti mendapatkan keutamaan dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت Saat ini yang hadir, walaupun yang dari rumah menyaksikan dari channel YouTube Bang Amor, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat promosi sekalian ya, mudah-mudahan sampai bernaik terus. Yes, 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 yes.